नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान करता रहता हूँ और इस सिलसिला में अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज भी मैं आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करूँगा। आज मेरी बातचीत का उन्वान होगा, अमेरिका का एशिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, अमेरिका का एशिया से हरगिज़ कोई ताल्लुक़ नहीं। हो सकता है कुछ लोग ये ख्याल करें, जो लोग एशिया के या दुनिया के नक्शे से वाक़फ़ नहीं हैं, हो सकता है वो ये ख्याल करें कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया था और फिर अफ़गानिस्तान से अब चला गया है। शायद अमेरिका अफ़गानिस्तान के कहीं करीब ही होगा, कहीं पड़ोस में होगा, नज़दीक होगा। तो मेरे दोस्तों, हरगिज़ ये बात नहीं है। अमेरिका हमसे 18,000 मील दूर है। पाकिस्तान में दिन होता है तो वहाँ अमेरिका में रात होती है, अमेरिका में दिन होता है तो पाकिस्तान में रात होती है। अमेरिका बहरे ओकियानोस के किनारे पर वाक़ है, जबकि तमाम की तमाम एशियाई अक़वाम जो हैं ये बहरे हिंद के किनारे पर वाक़ है। ज़्यादा अक़वाम जो है बहरे हिंद के किनारे पर वाक़ है। वैसे हमें बहरे मुंजमद शुमाली भी लगता है और इधर बहरुल कायल भी लगता है, लेकिन बेशतर एशियाई अक़वाम जो हैं वो बहरे हिंद के किनारे पर वाक़ हैं और बेशतर यूरोपियन अक़वाम या अमेरिका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, दोनों बरअज़म और पूरे का पूरा यूरोप, ये सारे का सारा बहरे ओकियानोस के किनारे पर वाक़ है, जो एस की शक्ल बनाता है। तो हमारा एशिया का यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ना हमारा उनके साथ कोई कल्चर मिलता है, ना हमारी कोई तहज़ीब मिलती है, ना हमारा कोई मज़हब उनके साथ मिलता है। हमारे यहाँ जो मज़हब है, यहाँ चाइना और रशिया में तो कम्युनिज़म है, वहाँ ये लोग दहरिया हैं, यानी किसी मज़हब पर इनका अकीदा नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना में बुद्ध मत का मज़हब जो है वो हावी है। इंडिया में हिंदू मत है या इस्लाम है, वहाँ ईसाइयत भी हल्के फुल्के कुछ आबादी ईसाइयत की भी है, लेकिन उससे ज़्यादा आबादी जो है वो सिख मत की है। इसी तरह अरब मालिक में इस्लाम है। अरब मालिक गो रकबे के लिहाज से बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आबादी के लिहाज से ये ममालिक जो हैं वो कम है। तो इस तरह एशियाई ममालिक का उनके साथ, यानी कि मगरबी अक़वाम के साथ या अमेरिका के साथ ना तो कोई तहज़ीबी ताल्लुक़ है, ना कोई जोग्राफियाई ताल्लुक़ है। जोग्राफी लिहाज से वो हमसे 18,000 मील दूर हैं। तो यहाँ पर जो अक़वाम रहती हैं उनमें ये बड़ी बड़ी अक़वाम हैं। चाइना है, रशिया है। चाइना की आबादी तकरीबन 1.5 अरब के करीब है। और इसी तरह हिंदुस्तान की आबादी जो है, जहाँ हिंदुस्तान के लोग बसते हैं, मतलब वहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी वहाँ बसते हैं, सिख भी, तो उसकी आबादी 1 अरब और 25 करोड़ के लगभग है। इस तरह रशिया की आबादी जो है वो 30 करोड़ के लगभग है। रशिया के बाद इंडोनेशिया की आबादी आती है 25 करोड़ के करीब करीब। उसके बाद पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के लगभग है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की आबादी 19 करोड़ के करीब है। तो ये बड़ी बड़ी एशियाई अक़वाम हैं और एशियाई अक़वाम के साथ यूरोपियन अक़वाम या अमेरिका का हरगिज़ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एशिया रकबे के लिहाज से भी यूरोप से बड़ा है, शुमाली अमेरिका से भी बड़ा है, जनूबी अमेरिका से भी बड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अक़वाम के यहाँ रहते हुए, इतनी कसीर आबादी रखने वाले ममालिक और इतने यहाँ की मतलब कवि हैकल अक़वाम हैं, कवि हैकल यहाँ के लोग हैं, यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है। वहाँ तो ज़्यादातर सर्दी पड़ती है, सख्त सर्दी, उनकी बंदरगाहें बंद हो जाती हैं सर्दी के मौसम में। हमारे यहाँ जो है वो सारा साल बंदरगाहें चलती रहती हैं, जो मतलब बहरे हिंद के किनारे पर वाक़ हैं। जो बहरे मुंजमद शुमाली के किनारे पर है रशिया की बंदरगाहें, वो कुछ अर्सा के लिए बंद होती हैं, वरना बहरे हिंद के किनारे पर जो जितनी बंदरगाहें वो सारा साल चलती हैं, जबकि यूरोपियन अक़वाम की बंदरगाहें जो वो सारा साल नहीं चलती। तो वो लोग जो थे हमसे इतना दूर होते हुए, कल्चर और सकाफ़त के लिहाज से हमसे दूर होते हुए, आबादी के लिहाज से हमसे मतलब अलग थलग होते हुए, अपनी तहज़ीब के लिहाज से हमसे अलग थलग होते हुए, वो लोग हम पर हावी कैसे हो गए? यहाँ वो आ कैसे गए? यहाँ उन्होंने, अमेरिका तो अब आया ना, यहाँ पहले बरतानिया ने हुकूमत की है। पूरे बर्रे सग़ीर पर बरतानिया ने हुकूमत की है, बर्मा पर बरतानिया ने हुकूमत की है, तुर्की पर बरतानिया ने हुकूमत की है, अरब मालिक में से बेशतर पर बरतानिया हुकूमत कर गया है। हत्ता कि चीन जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उस पर भी बरतानिया हुकूमत कर गया है।
اسی طرح دیگر بہت سے ممالک ہیں جن پر برطانیہ نے حکومت کی ہے۔ ایسا وقت تھا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی سلطنت میں۔ ہاں جی، یہ مقولہ مشہور ہے کہ برطانیہ کی سلطنت میں، برطانوی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی طرح تھا کہ برطانیہ نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور کی کیسے؟ ان کے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی۔ ہماری اقوام سوئی رہی، گہری نیند سوئی رہی۔ چائنا کے لوگ تو ان دنوں نشہ کرتے تھے، نشئی تھے یہ سب لوگ۔ بر صغیر کی اقوام جو تھی یہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ ہندو مت تو بیچارے، ہندو تو ویسے ہی گائے کی مطلب پوجا پاٹ میں، اور یہ مطلب بتوں کی پوجا پاٹ میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، وہ لڑاکا لوگ نہیں ہیں۔ مسلمان قوم لڑاکا تھی، لیکن یہ لوگ بھی گہری نیند سو گئے۔ یہ بادشاہت کے چکر میں پڑ گئے۔ ہر طاقتور آدمی کی خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی علاقے پر قابض ہو جاؤں، راجہ بن جاؤں، راجہ بننے کے بعد پھر بادشاہ بن جاؤں اور خدا بن جاؤں۔ یہ تصور مسلمانوں میں عام ہو گیا، اور یہاں بادشاہتیں پھیلنے لگی۔ بے شمار لوگ یہاں پر بادشاہ بن گئے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا فن خاں سمجھنے لگے۔ اس وقت امریکی اقوام، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور یورپ کی اقوام جو تھی وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں آگے نکل رہی تھی۔ وہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے نکل گئیں۔ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا، توپیں بنا لی، انہوں نے جناب علی بہت سارے سائنٹیفک جو چیزیں تھیں ایجاد کر لیں۔ ٹینک بنا لی انہوں نے، بندوقیں بنا لی۔ ہمارے لوگ تو اس وقت بھی تلوار سے لڑتے تھے، بندوق تک نہیں تھی ہمارے پاس۔ برطانیہ اسی لیے تو قابض ہوا کہ ان کے پاس بندوقیں تھیں، توپیں بھی تھیں ان کے پاس، ہمارے پاس خالی تلوار ہوتی تھی۔ تو تلوار کے ساتھ برطانیہ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ چند ہزار برطانوی فوجیوں نے پورے بر صغیر پر قبضہ کیا، نواب سراج الدولہ کو شکست دی، ٹیپو سلطان کو شکست دی۔ آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کو شکست دیتے گئے، اور پورے ہندوستان پر بہادر شاہ ظفر کو آخر میں رنگون بھیج دیا انہوں نے قبضہ کر کے اس پر۔ تو یہ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی بدولت وہ یہاں پر آئے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایشیائی اقوام ہیں، ایشیا ہمارا ہے، اور ہمارا مغربی اقوام کے ساتھ نہ کوئی تہذیب ملتی ہے، نہ کوئی کلچر ملتا ہے، نہ کوئی مذہب ملتا ہے۔ ان کا مذہب عیسائی مذہب ہے، ہمارے ہاں اسلام ہے، اسلام ہے، ہندو مت ہے، یا ہمارے ہاں سکھ مت ہے۔ اس قسم کے مذاہب ہمارے ایشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اور ایشیائی اقوام جو ہیں وہ زندگی کی ہر سرگرمی کے لحاظ سے، یہاں کے موسم بھی مختلف ہیں، ان کے موسم مختلف ہیں، ہر زندگی کی ہر سرگرمی کے لحاظ سے ایشیائی اقوام مغربی اقوام سے مختلف ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہم پر قابض رہے، اس لیے قابض رہے کہ ان کے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی، ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ لیکن خدا کا فضل و کرم ہے کہ اب ہمارے پاس سائنٹیفک ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ آج رشیا جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، چائنا ایٹمی طاقت ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، شمالی امریکہ ایٹمی طاقت ہے، اسی طرح انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے۔ یعنی 5 ایٹمی طاقتیں ہیں ایشیا میں، اور تقریباً اتنی ہی ایٹمی طاقتیں ہیں مغربی اقوام کے پاس ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی ان کے ساتھ ہے۔ گو یہ نقشے کے لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے اسرائیل ایشیا میں ہے، یعنی کہ جو ہماری عرب اقوام ہیں ان کے مطلب اوپر یہ ملک واقع ہے اسرائیل۔ تو رقبے اپنے جغرافیائی لحاظ سے ایشیا میں ہے، لیکن ویسے ہی مغربی اقوام کے ساتھ ہی، کیونکہ بے شمار یہودی جو ہیں وہ امریکہ میں بستے ہیں۔ تو وہاں امریکی صدر جو بھی بنتا ہے وہ یہودیوں کے تعاون سے بنتا ہے، ان کے ووٹوں سے بنتا ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کو امریکہ جو ہے وہ بھرپور تعاون دیتا ہے، اور اسرائیل ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو گویا ان اقوام کے ساتھ، یورپی اقوام کے ساتھ، امریکی اقوام کے ساتھ ایشیائی اقوام کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ صرف سائنٹیفک ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے ان اقوام کو ہم پر فوقیت دی، اور وہ ہم پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج علم کے میدان میں دنیا برابر ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے سائنسدان، ڈاکٹر صبر مبارک مند جیسے سائنسدان پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں پاکستان کو دنیا میں سر بلند کر دیا۔ اور آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ سپر پاور بھی ہے۔ امریکہ یہاں سے ویسے نہیں بھاگا دم دبا کر، وہ کبھی نہ یہاں سے بھاگتا۔ وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنے آیا تھا، ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے آیا تھا، ہمارے ملک کے استحکام کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ہمارے درپے تھا، اور ہم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ ہندوستان کو اس نے اپنا بغل بچہ اسی لیے بنایا تھا کہ ہندوستان یہاں سے لوگوں کو دہشت گرد تیار کر کے
TTP کے دہشت گرد تیار کر کے پاکستان میں بھیجے اور پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے. امریکہ یہی کچھ چاہتا تھا، لیکن آج وہ دم دبا کر کیوں بھاگا ہے؟ وہ اسی لیے بھاگا ہے کہ آج پاکستان دنیا کی سپریم پاور بن چکا ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقت کے ہونے کے ساتھ ساتھ سپر پاور بن چکا ہے. پہلے پاکستان کے وزرائے اعظم امریکی درخواست پر بنائے جاتے تھے، امریکی حکم پر امریکہ حکم دیتا تھا کہ فلاں آدمی کو وزیر اعظم بنا دو، نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دو، ذوالفقار علی بھٹو کو، اس کے داماد کو آصف علی زرداری کو صدر بنا دو، اس کی بیٹی کو وزیر اعظم بنا دو. یہ حکم دیتا تھا امریکہ. اب یہاں وزیر اعظم کیسے بنتے ہیں؟ اب اپنے الیکشن جیت کر بنتے ہیں. جو بھی الیکشن جیتے گا وزیر اعظم بن جائے گا. عمران خان نے الیکشن جیتا تو وزیر اعظم بن گیا. تو اب امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی. آج امریکہ سپر پاور نہیں رہا. آج خدا کے فضل و کرم سے پاکستان سپر پاور ہے، چائنا سپر پاور ہے اور رشیا سپر پاور ہے. اور آج ایشیائی اقوام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مغربی اقوام کے مقابلہ میں زندہ و تابندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.